أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyarakat Kerajaan Karanganyar dan sekitarnya, marilah kita ikuti bersama jalannya kirap takbir keliling yang dimeriahkan oleh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Ademyati Karanganyar Ambulu. Marilah kita ikuti bersama prosesi takbir keliling yang dimeriahkan oleh santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Ademyati Karanganyar Ambulu. Dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semarakan suara takbir, suara tahmid. Dengan insyaallah kita termasuk hamba Allah yang senantiasa li'ila'i kalimatillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyarakat Kerajaan Karanganyar dan sekitarnya, marilah kita ikuti kirap takbir keliling bersama yang dimeriahkan oleh santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Ademyati Karanganyar Ambulu.
dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Marilah kita semarakan suara takbir, suara tahmid yang tak lain hanya untuk memeriahkan hari besar Islam, hari kemerdekaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, inilah kirap santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Adim Yati Karanganyar Ambulu. Marilah kita ikuti bersama jalannya kirap takbir, kirap santri yang diberikan oleh santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Adim Yati Karanganyar Ambulu. Dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebarkan suara takbir, suara tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita ikuti bersama jalannya takbir keliling yang senantiasa diberikan oleh Pondok Pesantren Nurul Huda. Monggo. Oh, mana ya? Sekali lagi, selamat malam. Jangan sampai bergurau atau berguyonan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Inilah wajah santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Adem Yati Karanganyar Ambulu yang senantiasa ikut serta memeriahkan hari besar Islam dengan lantunan-lantunan takbir, lantunan-lantunan tahmid, dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semarakan suara takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat Kerajaan Karanganyar dan sekitarnya, inilah wajah-wajah santriwan-santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Adem Yati Karanganyar Ambulu yang senantiasa ikut serta memeriahkan hari besar Islam, hari kemerdekaan Islam, dengan lantunan-lantunan takbir dan tahmid. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ولله
Ilham. Marilah kita ikuti bersama jalannya kirap takbir keliling yang diadakan setiap tahun satu kali, yaitu Hari Raya Idul Adha. Maka dari itu, marilah kita meriahkan dengan lantunan-lantunan takbir dan tahmid, dengan harapan semoga kita semua diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masyarakat Kerajaan Karanganyar dan sekitarnya, marilah kita ikuti bersama jalannya kirap takbir keliling yang diramaikan oleh santriwan-santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Adimyati Karanganyar Ambulu, yang senantiasa ikut serta memeriahkan hari besar Islam, yakni Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua senantiasa termasuk hamba Allah yang li'i'la'i kalimatillah. Amin. Allahumma amin. Marilah kita semarakan suara takbir, suara tahmid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masyarakat Kerajaan Karanganyar dan sekitarnya,
Inilah wajah putra-putri, wajah santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda, Hadim Yati Karanganyar Ambulu. Ya, inilah santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda, Hadim Yati Karanganyar Ambulu, yang senantiasa ikut serta memeriahkan hari besar Islam, yakni Hari Raya Idul Adha. Marilah kita lantunkan kalimat-kalimat Allah. Kita lantunkan kalimat-kalimat takbir dan tahmid dengan harapan semoga kita semua diampuni segala dosa-dosanya dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ya, inilah wajah putra putri Pondok Pesantren Nurul Huda, Hadim Yati Karanganyar Ambulu, yang senantiasa ikut serta meramaikan, memeriahkan hari kemerdekaan Islam, yakni Idul Adha. Marilah kita lantunkan takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyarakat Padan Karanyar dan sekitarnya, marilah kita ikuti bersama jalannya kirap takbir keliling yang senantiasa dimeriahkan oleh putra-putri santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Adimyati Karanganyar Amburu. Marilah kita lantunkan bacaan-bacaan takbir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga kita semua termasuk hamba Allah yang li'ila'i kalimatillah. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran. Walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asilan. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah lah, minggir. Iya.